Sige, magsalita ka. Matutunan. ちょっと今ビデオだから撮って、そのまま押さないで。ビデオ Comment. Uwi na ako Pilipinas. まだ押したらダメ ダメ、もうそのまま、ganyan ka lang. Babalik. Module. 日本また来ます。 Nihon, ay takimas. Erika wa ano yung tawag sa rin? Takaw ka, teka. Miso, boso, 直ってね。 naute ne. Kiyotsuke ne. もう今撮って。 Kiyotsuke ne. もういい撮って。いい、まだそのまま、そのまま。 Kiyotsuke. ね。 Kawaii. Kawaii. ジュリアってポテト食べたいの。 Ha? ポテト食べたいの。じゃあ今度エリカ。エリカが持ってて。ここはカメラカチッてするとこまだ押したらダメだよ。押しちゃダメよ。うん。もう押しちゃダメ、もうそのままなってるから、ビデオだからそれ。押すよ。Hello sa inyo. Hindi mo makakita. Nalagay ko na lang sa ano yan. Magic. Sige, magic. うん。何それ。貸して。なんか、どうやって撮んの？いいよ、そのまんまだよ。貸してそのまま、ビデオだから、それ。 Gusto mo kiyotsuke ne. エリカ。 Ano yung pakabait? いい子にしてね、いい子。いい子。いいからさ、ポテトとか食べたいんじゃないの？ママそうでしょ？ママ、エママリカ。ママ、見ててねって。ママに優しい。見れない。もうできない。もういいよ。ジュリア次、俺ママ持ってる。こはい。れ誰の？ Kuya daw, Kuya Yexes. Inumin, ayun na. Oo, dali mo lang sa aeroplano. Ba, libre naman yung inumin sa aeroplano. Ay, akala ko si ano yun. Akala ko si Yoski. Ingat kayo palagi. Oo. Ikaw din ha, ingat ka dun ha. Ingat ka sa biyahe. Aquarius. Ang inumin ng official na uuwi ng Pilipinas. Aquarius. At siyempre, Sige. McDo. Kahit saan yan. McDo Japan yan. Ayun lang. At aking bag. Biton yan. Louis Vuitton. Hindi, Louis Bolton. Ito Guccia. Guccia. Diyan babalik ako. 1 year penalty lang. I shall return. I shall return. Yan na. Makaso yun. じゃないよ。Yex, sa'yo na tong bag na to. Yung laman na ibigay mo sa kanila. Hindi mo kay mama. Oo, kasi nakapanga. Para sa iyo. Wow, kuya, atashi mo kao, yokore. Saan ang gusto mo regalo niya sa'yo? Wow, galing. Lagay mo sa bag mo. Thank you very much. Yan, sige, kukunan ko kayo. Wow, I love Japan, chef. I love Japan. Kuya, thank you. Ganon? Thank you. I love Japan, yay. ちょっと待って、写真撮るから。